Tipra Motha Yakarwi BJP join खालाया जों दिनै बावसो नखुंनि बावसो भटार फैखो जों टोटाल 22 फेमिलिनि जों 79 भटार आबो Tipra Mothani सिमिनो फैनो Tipra Motha इसोर प्लेसनि तामनि बागै याकार खाथिनि Tipra Motha नरो जों नायदि तातो जों 2021 नि जों महाराजा नि जों तो हामजाबाय जों एडिसि सरकार तैफिया जों माने परियो ब्रक राज्य ब्रक एडिसि सरकार आसुआ सरकार आसु माने परे बरफनि जे शासन कोनो একটা জনসাধারণের কোনো মানে বসংগিয়া যে রাজ্য সরকার রাংরমানি বরং বেশিনো বক কেলেঙ্কারি বিভিন্ন রকম ব্রক মানে দাবি দেওয়া কোনো করে 5 বছর ধরে তারপর অনলি 3 মাস দङ 5 বছর ধরে মাত্র খুলুং 2 কেজি মানা যে খুলুং 2 কেজি বা প্রতি পরিবার থাকিয়া জ্ঞান রলা জ্ঞান মানja Sirang salo hain hain Nugjak Phiokha Karbook Tipra Mothani BJP ni Bana Romlai mani lai thangnai salo koktuma awai mani Karbook Tipra Motha dui pat ongmani yagolo tini hain hain Nugjak Phiokha BJP ni Bana Romlai mani salburung no Nugjak tongo koboni pati Bana Romlai mani Karbook Tipra Mothani lukorongni khoktei saikhnarika Tipra Mothani leader rok toidul mujayani bage Tipra Motha Yakarwi 22 nukhungni 79 voter BJP ni Bana Romkha Logeo manjaka Gomoti district ni BJP ni president tei Karbook mondol president Osin Tripura ni yakno romul lukurok ni khoktei khanai nadi Tipra Motha ni saka utama saka khanai nadi lukurok tamsa Ini pula sagradi bupati Yakarwi tini BJP ni Bana Romkha पहिला हामबाय जोंनि ससियेल मिडिया रंनो आं दिनै Tipra Motha Yakarwi BJP जइन खालाया जों दिनै बावसो नखुंनि बावसो भटार फैखो जों टोटाल 22 फेमिलिनि जों 79 भटार आबो Tipra Mothani सिमिनो फैनो Tipra Motha इसोर प्लेसनि तामनि बागै याकार खाथिनि Tipra Motha नरो जों नायदि तातो जों 2021 नि जों महाराजा नि जों तो हामजाबाय जों एडिसि सरकार तैफिया तो माने परियो ब्रक राज्य ब्रक एडिसि सरकार आसुआ सरकार आसु माने परे बरफनि जे शासन কোনো একটা জনসাধারণের কোনো মানে বসংগিয়া যে রাজ্য সরকার রাংরমানি বরং বেশিনো বক কেলেঙ্কারি বিভিন্ন রকম ব্রক মানে দাবি দেওয়া কোনো করে 5 বছর ধরে তারপর অনলি 3 মাস দङ 5 বছর ধরে মাত্র খুলুং 2 কেজি মানা যে খুলুং 2 কেজি বা প্রতি পরিবার থাকিয়া জ্ঞান রলা জ্ঞান মানja বিরাট দুঃখিত বিনিময় जों তিনি বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি जों মোদি নেতৃত্বে डॉक्टर मानिक सा नेतृत्व जों सितला जों पताका तला फैयो जों सामंख्लायनि बाय जों फायो दिनै BJP फाइमाला नरक बबहाय ता मानना नहरु तंगै नरक जों BJP जे मानथों मानजाथों हायफाना जों BJP सरकारना हामजागो मोदीना हामजागो डॉक्टर मानिक साना हामजागो दैजिनि बिसोरखै मंडल प्रेसिडेंट जिनि असीम त्रिपुरा माननीय असीम त्रिपुरानो जों बेनि नेतृत्व जों सामंतानै जों फायो जों मोंसा मानजाफा दंथों हायफाना जों सामंतांनाय Tipra Motha नरक महाराजानो दा माजरा बेरनामुसुं एबा लिडार तंनायनो बेरनामुसुं Tipra Motha महाराजाना कुनो बिरुद्धि साया आरो जे बिनि दल कुनो गाइडलाइन मानिया ब्रक कुनो प्रशासन क्षेत्र ब्रक सामंख्लागिया एडिसि जे गरीब दंमनि जे जायगाद्र असुबिदा दंमनि सुबिदा असुबिदा ब्रक कुनो सामंख्लागिया शुधु राज्य सरकार रां रिया सिसाव रां कोटि कोटि केलेंकारि दङ किन्तु ब्रनि बागै जों दुखित जों जत सियो जोंबो ताबक ससियेल मिडियानि जुग नबो जत सियो बिनि बाय जों दिनै जों सामंख्लायनि बाय दिनैनि जों सामायखांजाक Tipra Motha बजागा आसुक थाया दं आं Tipra Motha जुनालनि मेम्बार एकजन मुं चरण सिंह त्रिपुरा